Haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Just raise your hands Mari angkat tangan. and clap to Jesus so strong. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. It's a blessing to be here this morning. Suatu berkat yang luar biasa untuk bisa di sini pagi ini. And let's welcome the Holy Spirit to take over the service. Mari kita sambut Roh Kudus untuk ambil alih ibadah pagi ini. We welcome you, Holy Spirit. Kami sambut Engkau, Roh Kudus. You are welcome. Kami sambut Engkau. Holy Spirit, you're welcome. Roh Kudus, kami sambut Engkau. You're welcome to speak to us. Kami sambut Engkau, berbicaralah buat setiap kami. You are welcome to strengthen us. Kami sambut Engkau untuk menguatkan setiap kami. You are welcome to build us. Kami menyambutmu, bangun kami Tuhan. Take over, Holy Spirit. Ambil alih Roh Kudus. Let your name be glorified. Biar namamu dimuliakan. Lord, we praise you for today. Tuhan, kami memujimu buat hari ini. We adore you. Kami memujamu. You are welcome, Holy Spirit. Kami sambut Engkau, Roh Kudus. You are welcome. Kami sambut Engkau, Roh Kudus. You are welcome. Kami menyambutmu, 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 Roh Kudus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Amen. Amin. Wow. Wow, It's amazing luar biasa meeting you again. bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. I'm Sekali so lagi, blessed. saya sangat diberkati. Ibu Nani having me here once again. Terima kasih Ibu Nani boleh menyambut saya sekali lagi pagi ini. Now, hallelujah. Haleluya. Now today, I don't know how to preach Hari ini saya tidak tahu bagaimana saya akan berkhotbah. because I'm full of testimonies. Karena saya penuh dengan kesaksian. Hallelujah. Haleluya. Thank you for coming to Uganda. Terima kasih buat boleh datang ke Uganda. You're welcome to come, to be coming 3 times a year. Saudara, kami kalau mau saudara juga boleh 3 kali dalam 1 tahun datang ke Uganda. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Yes, your coming brought a lot of testimonies to Uganda. Ketika saudara datang, saudara membawa begitu banyak kesaksian ke Uganda. Ibu Nani, your visiting to Uganda was so prophetic and so timely. Ibu Nani, kedatangan Ibu ke Uganda, kunjungan Ibu ke Uganda itu sangat-sangat profetik dan sangat-sangat tepat waktu. Some man of God Hamba-hamba Tuhan came to me like 7 days after you came back. datang ke saya 7 hari setelah Ibu kembali ke Indonesia. And he asked me, how did you manage to bring that big team from Indonesia? Mereka bertanya kepada saya, bagaimana mungkin kamu mengatur dan menerima begitu banyak orang dari Indonesia? And I said, no, I did not bring them. God brought them through their leader. Bukan saya yang membawa mereka, tetapi Tuhan yang membawa mereka ke sini. Hallelujah. Haleluya. And then he asked me, how many were they? Dan kemudian mereka bertanya kepada saya, berapa banyak yang datang? I told him there were 50. Saya katakan ada sekitar 50 orang. And he said, Jubilee, 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 Jubilee. Dan mereka langsung berteriak, Yobel, Yobel, Yobel. He said, that's prophetic. Itu profetik. That's prophetic. Itu profetik. Uganda will have freedom. Uganda akan mengalami kebebasan. Uganda will be free. Uganda akan bebas. Uganda will be free. Uganda akan bebas. And so I realized this is so timely and this is so prophetic. Jadi saya menyadari bahwa itu sangat profetik dan sangat tepat waktu. God bringing the team that big to the nation of Uganda in the same time when Pastor Benny Dengan also Tuhan mengatur untuk
tim yang besar dari Indonesia berangkat ke Uganda di waktu yang sama Pastor Benhin datang ke Uganda. Pastor Benny was coming early in January, but he kept on changing. Pastor Benhin seharusnya He was to come earlier. seharusnya Pastor Benhin itu datangnya di bulan Januari, tetapi jadwalnya itu berubah terus. But he kept on changing until when he was in June. Berubah sampai pada waktunya di bulan Juni. So that's so prophetic. Jadi itu sesuatu To our yang nation. sangat profetik buat bangsa kami. And a great revival has been birthed. Lawatan yang besar sudah dilahirkan. Amen. Amin. A great revival has been birthed. Lawatan yang besar itu sudah dilahirkan. And I believe Uganda will never remain the same. Dan saya percaya Uganda tidak akan pernah sama lagi. Amen. Amin. Then some people asked me, Beberapa orang bertanya kepada saya, how does she manage bagaimana caranya Ibu Nani to have mengatur a team begitu banyak orang that are almost her age? dengan mempertimbangkan usianya Ibu. Because they would have fought and split and scattered. Karena dengan tim yang begitu besar sangat mudah untuk bertengkar dan kemudian terjadi mereka split gitu. Did you say it right? They say, how does she manage to have a team which is almost her age? Bagaimana? Jadi orang-orang itu bertanya, bagaimana mungkin ada orang-orang tim dari Indonesia yang usianya itu hampir seusia dengan Ibu Nani, tapi juga mau untuk datang ke Uganda dan tidak bertengkar. Because in this move, Karena people always disagree and they split. Karena di dalam kegerakan ini sangat mudah untuk orang tidak sepakat dan kemudian berpisah. So I said, it's the grace of God on Saya her. berkata kepada mereka, itu anugerah Tuhan. She prays. She prays, Ibu berdoa, waits upon God, menunggu Tuhan, and God keeps them together. sehingga Tuhan menjaga supaya kelompok ini tetap bersatu With those ones He has chosen to work along with her. dengan orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk bekerja bersama-sama dengan Ibu Nani. So you are a lesson. Jadi Ibu Nani adalah sebuah pelajaran, sebuah teladan. A challenge. You came as a lesson, as a challenge, as an inspiration. Ibu datang memberikan sebuah pelajaran berharga, memberikan tantangan buat kami. A challenge, an inspiration, Inspirasi, menjadikan lesson. menjadi inspirasi, menjadi pelajaran buat kami yang ada di sana. hallelujah, Haleluya. hallelujah, Haleluya. hallelujah. Haleluya. So thank you all the team for coming to Terima kasih Uganda. buat tim yang berangkat ke Uganda. And maybe before I go back, I should know the next date you're coming. Before I return to Uganda, I should go knowing the next date of your coming. Sebelum saya kembali ke Uganda, seharusnya saya tahu kapan nanti Bapak Ibu kembali datang lagi ke Uganda. Hallelujah. Haleluya. I always testified about Ibu Nani's garden Saya selalu bersaksi kepada orang-orang tentang Ibu Nani. and the flow of the anointing oil in the garden. Aliran yang keluar di taman Tuhan, minyak yang keluar di taman Tuhan. I testify to people back in Uganda. Always I used to testify. Saya banyak bersaksi tentang hal itu di Uganda. So they believed, but they waited to see how it works. Mereka percaya, tapi mereka nunggu bagaimana mungkin itu semua terjadi. Now it was good enough that when you came, you gave the anointing oil to people. Hal yang luar biasa ketika Bapak Ibu datang ke Uganda dan membawa minyak itu ke sana. And we had so many testimonies. Kami mendapatkan ada begitu banyak kesaksian. There's a lady who came to the service Ada seorang one of the ibu evenings. yang datang ke ibadah di malam itu. Her house had been taken over by demons. Rumahnya diambil alih oleh setan. And she took the anointing oil Kemudian dia mengambil minyak urapan itu. and anointed the children and herself. Kemudian mengurapi dirinya, anak-anaknya. She's not even a believer.
Dia bukan orang percaya. She just Ibu came ini for bukan orang gifts. percaya. Dia hanya datang untuk mendapatkan gifts. But from that day, Tapi sejak hari itu, she never saw any demonic attack in her house. dia tidak pernah menjumpai serangan iblis lagi di rumahnya. Hallelujah. Haleluya. She testified to Dia everyone. bersaksi. She testified to everyone. Dia bersaksi kepada semua orang. Then there's a lady Ada seorang ibu lagi, who was eaten up with cancer. ada ibu yang lain yang badannya dimakan oleh kanker. Her condition was bad and she had lost hope. Kondisinya begitu buruk, dia sudah kehilangan pengharapan. But she says Tapi dia berkata, that she anointed herself with the oil. ketika dia mengurapi dirinya dengan minyak itu, And then she regained the appetite. kemudian nafsu makannya mulai muncul kembali. She didn't want to eat, but she started to eat Sebelumnya everything that sebelumnya came dia across sulit her. untuk makan, tapi kemudian ketika nafsu makannya muncul kembali, dia mulai makan apa saja. And within 2 weeks, her body was strong. Her life was back. Dalam She had 2 gained life. minggu, kehidupannya kembali, dia menjadi sehat, menjadi kuat kembali. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. One person Ada- selling in the business, Ada satu orang berjualan, I don't know how he thought, but he anointed the windows, the doors, the table. saya nggak tahu cara berpikirnya, tapi dia kemudian mengurapi jendela-jendela, pintu-pintu rumahnya. And then suddenly, the business is released. It begins to sell more than he's been doing. Tiba-tiba bisnisnya bertumbuh dengan luar biasa. Ada terobosan, omsetnya naik. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. I have members in the church. Saya punya anggota jemaat dari gereja saya. They are very weak in prayer. Their prayer life is very low. Kehidupan doanya sangat-sangat lemah. They don't want to pray. Mereka nggak mau doa. But they anointed themselves with the oil. Tapi mereka mengurapi diri mereka dengan minyak yang dibawa itu. And then they just felt they need to pray always. They need to pray Kemudian always. muncul keinginan, muncul gairah untuk mereka. Mereka harus, I saya saw harus their doa, saya prayer harus life doa, saya harus started doa. escalating and raising. Kehidupan doanya mulai meningkat, meningkat dan meningkat. So the anointing oil was really something very effective. Jadi minyak urapan itu sangat-sangat efektif. We went to a crusade a week after you left. Seminggu setelah Bapak Ibu kembali ke Indonesia, saya pergi ke sebuah KKR. There is a guest that was supposed to preach, Ada tamu yang seharusnya berkhotbah. and that guest did not preach. So Jadi- from Pastor Robert Ministry, they told me, go preach there. Pendeta tamu itu seharusnya berkhotbah untuk gerejanya Pastor Robert, tapi karena dia nggak bisa hadir, maka Pastor Robert menyuruh Pastor James untuk menggantikan dan berkhotbah di sana. And I went and I gave out the oil. Saya pergi, T-shirts. kemudian saya membagi-bagikan minyak. But many people are coming the next day with the testimony. I put oil on my face. I put oil on my Hari body. berikutnya, Put oil. mereka yang mengurapi diri mereka dengan minyak, mereka datang dengan begitu banyak kesaksian. And I'm now okay. Mereka kata, oh setelah saya ngurapi badan saya dengan minyak, sekarang saya I oke, have no sekarang saya sehat." nightmares. I have no bad dreams. I have no evil dreams. Saya tidak mengalami mimpi-mimpi buruk, saya tidak mengalami mimpi seperti diserang setan lagi semenjak saya mengurapi diri saya dengan minyak itu. So next time Jadi di lain waktu when you're coming to Uganda, ketika Bapak Ibu datang lagi ke Uganda, make sure all the oil that is flowing now, bring it to keep it for Uganda. pastikan semua minyak yang mengalir di sini tolong disimpankan buat Uganda. Keep it for Uganda. Tolong simpankan buat Uganda. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. That's the little I can say about the oil. Itu sebagian kecil yang bisa saya ceritakan mengenai minyak yang dibawa ke sana. But there are many, Tapi ada terlalu banyak, so many testimonies terlalu banyak kesaksian about the oil. mengenai minyak. So many. Sangat banyak. That if you came to Uganda, Kalau saudara ke Uganda,
And the people begin talking about the oil. You will take the whole day. They will keep coming. Kalau membicarakan tentang minyak itu akan membutuhkan waktu berhari-hari. Mereka akan tetap berdatangan dan bicara tentang itu. So it's amazing. Sangat luar biasa. That's why I say, itulah sebabnya saya katakan that all the oil flowing in the garden now be collected and kept for Uganda. Jadi tolong kalau ada minyak yang mengalir di taman, kumpulkan, kirimkan ke Uganda. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Can I have some videos? Bolehkah saya memutar beberapa video? Just short ones. Yang pendek-pendek saja. Some people sent very long videos. There's no way Ada beberapa video yang cukup lama, tapi them. tolong pilihkan yang pendek-pendek saja. So we left them. We chose the short ones. Pilihkan yang pendek. This one? Yes. Ya, ini Lord, praise the Lord, Indonesia, praise the Lord. My name is Simon. I want to thank God for your coming to Uganda, Pastor Nani Susanto and the team you came with. We really thank God for your coming. We were really blessed, not only us here at the Divine Revelation Church, but the entire community. We were really blessed with the things you gave us. We were really blessed. The t-shirts are preaching the gospel, the capes are preaching the gospel. We are really preaching the gospel to different villages, different parts of this country. We thank God you came. I was blessed with the media team you came with. They blessed us. We learned a lot from them. We thank God that next time you come back. We are eagerly waiting for you. We thank God that enables you to come back to Uganda. Divine Revelation Church loves you. Our pastor, Pastor James Kawiso, loves you so much. We love you. We really love you. We pray for you so that you come back to Uganda. Thank you. God, Indonesia, praise God. I'm so grateful to have this opportunity to report to you what happened this end. As for me, I'm reporting about the school in the village. As Pastor Sophia, where you went? Where our students, our children, our daughters study. Those children were so blessed. There was so much grace as you ministered to them. Some of them got born again, and they said that you should come back and bless them. They received their t-shirts. They're using them to preach their gospel, and everything that you preach to them, they are putting in action. So they are so blessed. Please, Pastor Susanti, I'm requesting you to bring back that team of youth to that school to bless them again with the word of God. May God bless you. I love you so much. Please come again to Uganda in Jesus' name. Praise God. We are so excited to speak to you, people of Indonesia, ministers of God, Pastor Nani Susanti, Kayla, our fellow youth who blessed us through singing. I'm here to testify about the anointing oil that we received when you ministers came to visit us. There is a certain girl who was disturbed by the demons, but after using the anointing oil, she got delivered from the demons that used to stop her from studying and achieving her success in education. So they testified about it and thanked for your presence and your coming in Uganda. So they were testifying about a young girl. Could pause that one. That young girl was always attacked by demons at school. Jadi anak perempuan muda ini sering sekali diserang oleh iblis. So her mother anointed her with the anointing oil. Ibunya mengurapi dia dengan minyak urapan. She was always taken out of school because of the attacks of demonic attacks. Dia sering sekali keluar dari sekolah karena sering kerasukan. So her mother got the anointing oil. I don't know from where, or from church, or from the Saya crusades. tidak tahu bagaimana ibunya mendapatkan minyak urapan itu. Jadi ibunya mengurapi anak ini dengan And when minyak she urapan. anointed her daughter, Ketika dia mengurapi anak ini dengan the minyak demons urapan, left. When she went back to school, iblis there was itu no more meninggalkan anak attack. ini. Ketika anak ini kembali ke sekolah, tidak lagi kerasukan. Because after anointing her with the anointing oil, Itu setelah anak ini diurapi dengan minyak urapan itu. she's now back at school. Sekarang That's dia the bisa testimony they kembali were sekolah. saying.
It's a testimony she was saying. Itu kesaksian yang diceritakan tadi oleh anak perempuan tadi. Yes, we can go on with the next one. Bisa dimainkan berikutnya, kesaksian berikutnya. Indonesia, Pastor Santo, I was blessed with a book. So I got inspired with the way you fasted, the way you used to pray, the way you searched God. I was inspired, and I'm trying also to be like you. I was inspired also by the choir, mass choir you came with, Queen Michaela. Thank you so much for the song. That one, she read the book. She read the book and got so inspired. And now she has started to live like Ibunani. She wants to take your lifestyle. So she wants to fast until when she's 70 years maybe. So she read your book and she wants to live like your life. She was touched. So she said, I want to live like her. Hidup seperti Ibu Nani. To be fasting, to be interceding, to be staying indoors. Puasa, doa. For the name of Christ. Berdiri untuk Tuhan. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. So those were students testifying about Pastor Sophia's ministry. Ada juga anak-anak yang bersaksi mengenai pelayanan Pastor Sophie. Pastor Sophie touched the students. Pastor Sophie menyentuh anak-anak in the school. Di sekolah. So much that they remember everything you said. Begitu banyak mereka yang tersentuh. And then they were touched by the gifts, the cups, mereka sangat tersentuh dengan barang-barang yang hadiah-hadiah yang dibawa, topi, t-shirt. They have very many testimonies, but I was able to get a short video because they were long. They could not be loaded. Ya, tidak bisa semuanya saya kirimkan karena ada begitu banyak. Ada yang kirimkan video-video panjang. Jadi maybe that one is the last for Pastor Sophie. Yes. Ada video yang lain untuk Pastor Sophie? Hi, my name is Cyrus Pastor Abel. I'm in senior 3 class in the Prominent Candidate 2026. May I talk about the event had one of the Sundays back. It was the visit of the Indonesians. We thank you so much because you gave us gifts, you gave us t-shirts, you gave us caps, you gave us handbags. And in our culture back here, we believe that giving gifts is a sign of care. So you showed a lot of care to us by doing that. We appreciate, and even had messages. The teachers had revival in Uganda, and we believe that those messages contributed a lot to us because they empowered us to work hard so as to have a revival in Uganda. Thank you so much. Before I go any further, I want to first greet you in the mighty name of Jesus Christ. My name is Maria Nambariwa, a student of MIKSS, and I'm in senior 3. And the reason as why we are here, I want to extend our sincere gratitude towards Pastor Nani Susanti, Pastor Sophia, and the rest of their team for the word that they gave us when they visited our school, which was from the book of Jeremiah, chapter 17, from verse 7 up to verse 8, talking about being blessed when we trust the Lord. We learned a lot as with the youth. We learned about the three promises of the three promises that God sent to His people, whereby the Lord promised to bless His people. He promised that His people will never be dry, even in the
dry season, his people will bear fruits even in the dry season. And that word has done a lot in our lives as with the youths of MIK, whereby it has empowered us to trust in the Lord in each and every circumstance we face, and this has helped us to grow in a God-fearing way. It has helped us to be nurtured in a God-fearing way, and it has helped us to take on our studies together with our spiritual. There are more testimonies there. Ada banyak kesaksian lagi. I mean there are very many testimonies. Ada begitu banyak kesaksian. The t-shirts are all over the country. T-shirtnya sudah dibagikan semua dan itu sudah tersebar kemana-mana. Anyway, I don't know how they went that far. Saya bahkan tidak tahu bagaimana t-shirt itu bisa pergi ke tempat yang begitu jauh. But I've received the calls from different people Saya when they're in menerima different banyak parts telepon. of the country and they say, we see our t-shirt here, we see our t-shirt here. Banyak orang Someone is dressing our t-shirt. Banyak orang telepon sama Pastor James. Saya melihat ada t-shirt yang dibagikan, bagaimana mungkin bisa di penjuru sebelah sini, penjuru sebelah sana, penjuru sebelah sini, penjuru sebelah sana. So next time when you come to Uganda and we go to any part and you find someone putting on the t-shirt, Lain waktu ketika Bapak Ibu pergi kembali ke Uganda, Bapak Ibu akan menjumpai t-shirt itu dipakai di I berbagai don't tempat di know how the Uganda. t-shirts ran around the country. Saya nggak tahu bagaimana itu tersebar. We send them to the pastors and Kami I think hanya kirim the pastors kepada also sent many. pendeta-pendeta dan itu bisa tersebar ke tempat-tempat yang begitu jauh. So this is a revival announced in Uganda. Jadi ini lawatan yang digaungkan, dinubuatkan buat Uganda. Hallelujah. Haleluya. Mikaela, she's in school. Yeah, she has many invitations. Mikaela ada begitu banyak undangan untuk datang ke She sana. has very many invitations. Banyak undangan untuk datang. This time not only as a singer but as a preacher. Kali ini bukan hanya sekedar menyanyi tapi juga diundang untuk berkhotbah di sana. Because she prayed for people and they were touched and slain. Ketika Kaila ke sana kemudian berdoa buat anak-anak, mereka sangat tersentuh dengan itu. So the youth and the children shouted youth. her name everywhere. Anak-anak youth, anak-anak yang kecil-kecil itu terus menyerukan nama Kaila. A young girl who is anointed. Anak muda, anak perempuan yang sangat diurapi. So she has very many invitations. Jadi Kaila ada banyak undangan buat dia. And if she comes to Uganda next time, Kalau dia and ke people Uganda say next you're time- not going back, stay and be a pastor, just leave her there. Next time kalau Kaila ke Uganda, banyak orang akan bilang, Kaila jangan kembali ke Indonesia, jadi pastor di sini aja. Jadi Hallelujah. di sini. Hallelujah. Haleluya. But yeah, we really expect her next year. Ya, kami mengharapkan Kaila datang ke Uganda tahun depan. And she will have a very big children's service. Akan ada ibadah anak-anak yang begitu besar buat dia. In the eastern Uganda. Di sisi timur, bagian sebelah timur Uganda. It will be regional. Akan di regional. Because some bishop asked me for that. Ada Some uskup, bishop asked me for that. ada beberapa uskup yang minta pada saya. Pastor Sophia, Pastor you Sophie, invited Pastor Sophie juga diundang to speak to very many youth untuk bicara kepada begitu banyak anak-anak muda from different schools. di berbagai sekolah. The head teacher of Makerere Intellectual College will collect very many schools. Jadi dari sekolah yang tadi ditampilkan, saya tidak tahu ngomongnya gimana. Itu mereka akan berusaha mengumpulkan banyak sekolah In an open field, di lapangan yang besar, and we will provide the sound. dan Pastor James ketika itu terjadi, Pastor James akan menyediakan sound So system. you will speak to thousands and thousands Jadi- of the youth. Pastor Sophie akan berbicara kepada ribuan anak-anak muda. And I believe we can also push it to other regions. So this time if you come, you'll not stay in Kampala. You must come for at least 7 or 10 days. Jadi Pastor Sophie kalau besok ke Uganda lagi, bukan hanya untuk tinggal di Kampala saja, tapi rencanakan untuk 7-10 hari KKR di sana. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes, you know, I didn't know that I didn't know how to worship. I did not know that I'm not a good worshiper. Saya tidak tahu kalau saya seorang penyembah yang baik. It's after Pastor Sophia coming
that people told me, oh, that woman can worship. I thought I'm a good worshiper. Saya pikir, saya ulang. Saya pikir saya seorang penyembah yang baik. But after you came when Pastor Sophia was leading the worship on the first day, Tapi ketika Bapak Ibu datang, Pastor Sophie kemudian memimpin di dalam worship. Yesu, oh, and everyone was touched, everyone was soaked. Semua orang sangat tersentuh. So people told me, they Orang-orang, need you to come and train them how to worship. orang-orang ini, People need Pastor Sophia to come and train them how to worship. orang-orang bilang, kami perlu Pastor Sophie untuk datang dan melatih kami mengenai penyembahan. Hallelujah. Haleluya. And the team, different people leading the worship, and the worship is flowing. Dengan tim musik yang berangkat ke sana, memimpin puji-pujian, memimpin penyembahan. So everything is amazing. Semuanya sangat luar biasa. I have many calls from the radio station. Saya mendapatkan banyak panggilan dari stasiun radio. They are always asking me for Ibu Nani. Mereka selalu bertanya kepada saya tentang Ibu Nani. You explained the pearl of Africa, and everyone was touched. Ibu Nani menjelaskan mengenai mutiara Afrika dan orang-orang sangat tersentuh dengan pesan itu. How the pearl is made. Bagaimana mutiara itu dibuat. So the radio presenter is always calling me. Presenter radionya selalu menelepon saya. And I said, no, she went back. She's not here. Presenternya nanya, kapan Ibu Nani? Di mana Ibu Nani? Pastor Jim menjelaskan, Ibu Nani sudah pulang ke Indonesia. We were blessed. Kami sangat diberkati. Uganda was blessed. Uganda sangat diberkati. Uganda was blessed. Uganda diberkati. Hallelujah. Haleluya. We gave food. The food you gave to the community. Makanan yang diberikan kepada komunitas. You know there are witch doctors Ada dukun-dukun who didn't like me. yang tidak suka saya. They didn't like me at all. Mereka sama sekali tidak And suka they didn't kepada like saya. our church. Mereka sama sekali tidak suka gereja. They are always attacking us. Selalu menyerang kami. They are always planning evil for us. Selalu merencanakan yang jahat untuk But they kami. receive the food. Tapi mereka menerima makanan itu. Now they say, I'm their pastor. Lalu mereka berkata, Pastor Jim sekarang pastornya mereka. But they are witch doctors. Padahal mereka dukun. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So I know they cannot do harm to me again. They cannot plan evil for me. Jadi saya tahu mereka tidak akan merencanakan yang buruk lagi kepada saya. But the breakthrough came by giving them food. Breakthrough-nya terjadi hanya karena memberikan makanan untuk mereka. They received posho, corn flour, Mereka menerima corn flour, tepung cooking jagung, oil, minyak, soap, sabun, sugar. gula. Some of them got t-shirts, Beberapa dari mereka mendapatkan kaos, bags, tas, caps. topi. So they say that's a good man. He gave us. Begitu mereka mendapatkan barang-barang itu, mereka langsung berbalik dan berkata, ini orang baik ini. And now they say, I'm their pastor. Mereka kemudian berkata, oh, Pastor James adalah pastor dari mereka. But before they were reporting me to police every now and then. Sebelumnya mereka selalu melaporkan saya ke kantor polisi. Hallelujah. Haleluya. Thank you for coming to Uganda. Terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu. Hallelujah. Haleluya. I believe Saya percaya if you come like 10 times, kalau saudara datang 10 kali aja, I will not have enemies again. saya nggak akan punya musuh lagi di sana. Hallelujah. Haleluya. I will not have enemies. Saya nggak akan punya musuh. It's really a blessing. It has given our ministry favor. Itu berkat yang sangat luar biasa buat saya. Saya Yeah, many mendapatkan begitu people banyak perkenanan. accept us now Banyak orang menerima kami sekarang after your coming. setelah saudara datang. And the pastors that received the corn flour and also gave in their communities, the numbers went up. Pendeta-pendeta yang menerima pemberian Bapak Ibu dan mereka bagikan corn flour itu, jemaat-jemaat di gereja-gereja mereka bertumbuh juga.
in their churches, di gereja-gereja mereka, even in our church. termasuk gereja kami. There are people we preached to. We have preached to them for 4 years. We've been there. They are not coming. Ada tempat-tempat di mana kami berkhotbah menginjil selama 4 tahun, 2 tahun ke tempat-tempat itu, mereka nggak pernah datang ke gereja. But after you came, Tapi setelah Bapak They are now Ibu coming. Saudara datang, they are now coming. sekarang mereka datang. So you have a stronger anointing in this place. Dan saudara sekarang mempunyai pengurapan yang lebih besar lagi di tempat ini. And I pray, may the Lord bless you for loving Uganda, loving Africa, and blessing our nation. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua karena telah mengasihi Uganda, telah memberkati kami di Uganda. May the Lord multiply everyone who contributed and supported that mission. Kiranya Tuhan memultiplikasi semua yang sudah berkontribusi dan mensupport mission trip yang sudah dilakukan. And may the Lord bless you all that stand with the Ibunani in this ministry. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang ikut berdiri bersama-sama dengan Ibu Nani di dalam pelayanan ini. May the Lord multiply you, increase you, Kiranya Tuhan and make you stronger memultiplikasi and bigger. saudara, membuat saudara menjadi lebih kuat dan lebih besar lagi. Hallelujah. Haleluya. Yeah, you helped us really so much to reveal the love of Christ to the community and to the people and to the nation. Saudara sudah begitu banyak membantu kami untuk menyatakan tentang kasih Kristus kepada komunitas, kepada kota, kepada bangsa kami. Yes, the coming of the team, the mission team from Indonesia, broke a very stronghold down. Kedatangan tim misi dari Indonesia ini menghancurkan ikatan yang begitu besar, stronghold yang begitu besar. So it's also in history, it's also Sebuah in sejarah history that the team from Indonesia Tim- is the biggest team that attended, that came on one flight ini suatu and attended sejarah Pastor yang belum Benny's pernah meeting. terjadi. Tim yang begitu besar datang ke Uganda menghadiri KKR-nya Pastor Benny Hinn di Uganda. Ini belum pernah terjadi, tim yang sangat besar seperti ini dari Indonesia. Yes, the team from Indonesia is the only team, the biggest that came together Tim and dari attended Indonesia Pastor itu Benny Hinn's crusade. satu-satunya tim terbesar dari luar negeri yang datang ke KKR-nya Benny Hinn di Uganda. So it was a blessing, your attendance to Pastor Benny's crusade. Kedatangan saudara ke KKR-nya Pastor Benny Hinn itu sebuah berkat yang luar biasa. It was a blessing. It was too much a blessing. Berkat yang sangat besar buat kami. The devil got so angry. Sehingga setan begitu marah dengan itu. After you departed, Setelah saudara berangkat kembali, that's the biggest team that attended Pastor Benny's crusade. ini tim terbesar yang pernah datang ke KKR-nya Pastor Benny Hinn. I received very many calls from all over. Saya menerima begitu banyak telepon, panggilan. People telling me, share with us. Mereka ngomong ke Pastor James, bagikan kepada kami. Give us some gifts. Yes, gifts. Berikan kepada kami gifts juga, hadiah-hadiah juga. We saw you are giving charity. Kami melihat kamu membagikan begitu banyak. It was really effective, Pembagian itu sangat-sangat efektif, impactful, sangat berdampak. and we had an invitation, a special one, the day we left. We had been invited as a team from Indonesia. Yes, there was a special invitation, and I found behind, and I said, we had already gone, they have gone. Sebenarnya setelah Bapak Ibu meninggalkan Uganda, ada invitation, undangan spesial seharusnya. Tapi kemudian Pastor James katakan, oh tim ini sudah berangkat, sudah pergi. So maybe if you stayed for one more day, you would have had some time, special time with Pastor Robert and Pastor Benny Hinn. Seandainya Bapak Ibu tinggal sehari lebih lama saja, mungkin akan menerima undangan spesial dari Pastor Robert Kayanja dan Pastor Benny Hinn. But time did not allow us. Tapi waktunya tidak memungkinkan. We miss that one. Ya, kita miss yang itu. But I believe he will come to Indonesia maybe. If you invite him. Tapi Pastor Pastor Robert, Benny or Pastor Pastor Benny, Robert. Pastor Robert mungkin akan ke Indonesia kalau diundang ke sini. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya.
Hallelujah. Haleluya. Yes. Yeah. If Pastor Sophia we can come, maybe we will see next year. I'll let you know wherever he will be. Can come and ask him to come, Pastor Benhin or Pastor Robert, because Pastor Benhin is going to be in Africa. Pastor Benhin akan banyak di Afrika. Sekiranya Pastor Sophie ke Uganda, bisa ketemu Pastor Robert, bisa undang Pastor Robert dan Pastor Benhin ke Indonesia. So if you want to have him, I can make arrangements for you to meet him in Africa. Kalau mau ketemu saya bisa membuat pengaturan. Because now he has very many invitations. Karena sekarang Pastor Robert dan Pastor Benny ada begitu banyak undangan. Pastor Benny has very many invitations. Pastor Benny ada begitu banyak undangan untuk berkhotbah di Afrika. So if you want him or you want Pastor Robert Kayanja, kalau saudara menginginkan Pastor Benny datang ke Indonesia atau Pastor Robert, if Ibu Nani hears that the voice says Pastor Benny should come, or seandainya Ibu Nani mendengar suara Tuhan, Pastor Benny harus ke Indonesia, I will be willing to organize a meeting with him. Saya akan menyediakan diri untuk berusaha mengaturkan untuk bisa through the mission coordinator of Pastor Robert Kayanja. We can melalui arrange. Koordinator misi dari Pastor Robert Kayanja yang mengatur semua KKR-nya Pastor Benny di Afrika. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Alkitab berkata in Revelation chapter 12 verse 11 di kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat that yang they ke-11, overcame him dan mereka mengalahkan dia by the word of their testimonies, by the blood of the Lamb, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. and the word of their testimony. Oleh perkataan kesaksian mereka. So I feel strong. Saya merasa kuat. Revelation chapter 12 verse 11. Di kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Yes, it says they overcame him by the blood of the Lamb, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba and the word of their testimony. dan oleh perkataan kesaksian mereka. Yes, the word of their the testimony is the Perkataan kesaksian. word of Christ, is the prophecy of Christ. Itu nubuatan dari Kristus. So I feel strong Saya merasa kuat. with these testimonies Saya merasa kuat dengan kesaksian-kesaksian ini. of what we have seen through the oil that was given out, Apa yang kita lihat dengan yang terjadi dengan minyak, what we dengan have banyak seen hal, through the t-shirts, melalui t-shirt yang dibagikan, the community work and gifts food, pekerjaan komunitas yang dilakukan, membagi-bagi makanan, the souvenir. souvenir Souvenir will stay for thousands of years. Souvenir itu akan bertahan untuk ribuan tahun. We've given and given and given, Kami sudah memberikan dan membagikan itu semua. and it's still being given out. Dan masih terus dibagi-bagikan, terus menyebar. So God bless Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. God bless Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. God bless Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. God bless Tuhan Indonesia. memberkati Indonesia. God multiply you. Tuhan memultiplikasi saudara. May the salvation of God flow in this nation. Kiranya keselamatan yang dari Tuhan May the mengalir goodness buat of God bangsa increase in this ini. Kiranya nation. firman Tuhan mengalir buat bangsa ini. May the presence of God overshadow Kiranya this nation. hadirat Tuhan menaungi bangsa ini. May the anointing of the Holy Spirit Kiranya overshadow this pengurapan nation. Roh Kudus mengalir buat bangsa In ini. the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yesterday, Kemarin when I arrived in the airport, ketika saya datang di airport, immediately after landing, segera setelah saya mendarat, when walked out of the finger, saya walked towards immigration, saya sedang berjalan mendekati imigrasi. the Spirit of God fell upon me, Roh Tuhan turun ke atas saya. and I froze like I was in the fridge. Saya kemudian menjadi beku seperti saya masuk di freezer. And I started to babble uncontrollingly. Kemudian saya mulai manifest, saya mulai berbahasa roh, tidak bisa saya kendalikan. I could not close my mouth. Saya tidak bisa menutup mulut saya. And I got scared. Saya menjadi takut. I said, if the immigration officers see me shaking and my lips are babbling, they will say, what's wrong with this man? Kalau sampai petugas imigrasi melihat saya sedang bergetar, kemudian mulut saya terus menggumam,
Because I was, Mereka akan berpikir, apa yang, ini orang kenapa di sini? I was babbling, and I held my mouth. Karena terus berbahasa roh tidak bisa terkendali, Pastor James berusaha menutup mulutnya. I was confused. I didn't know what to do Pastor nggak tahu apa yang harus dilakukan. because I was walking towards the immigration. Karena saya sedang dalam perjalanan mendekati imigrasi. So I started to pray, Jadi saya mulai berdoa, and he prayed and prayed berdoa, and he prayed. berdoa. Said, Holy Spirit, help me, Roh Kudus tolong saya, keep me strong. kuatkan saya. And it was just going high. Tapi itu intensitasnya justru makin naik, makin naik. And then in my spirit, I felt pray for healing, for deliverance, for miracles, and for prophecy. Di dalam roh saya Roh Kudus seperti menjelaskan, mulailah berdoa untuk kesembuhan, untuk perkataan nubuatan, untuk kelepasan, untuk keselamatan. And I prayed, Kemudian saya berdoa, Father, I pray, Bapa, aku berdoa, let your will be done in this nation. kiranya kehendak-Mu yang terjadi buat bangsa Let ini. there be healing. Biar terjadi kesembuhan, Let there be miracles. terjadi mujizat, Let there be deliverances, kelepasan, signs and wonders. tanda-tanda yang ajaib. And let your voice that is Kiranya prophetic be suaramu, revealed perkataan nubuatan dinyatakan all the days di hari-hari ke depan, through the land. di seluruh bagian To your dari bangsa people. ini, untuk orang-orang di And bangsa let ini. your glory Biar kemuliaan-Mu overshadow menaungi the land. tanah ini. And then peace came. Dan kemudian And it was like I walked out of the refrigerator, damai sejahtera entered itu a very akhirnya kembali ke warm saya. room. Kemudian rasa beku, rasa dingin itu meninggalkan saya. Saya seperti memasuki ruangan yang hangat. Hallelujah. Haleluya. I believe Saya percaya there will be change akan ada perubahan of spiritual seasons musim rohani in this nation. di bangsa ini. The grace of God Anugerah Tuhan will overtake yang akan mengambil alih the lives of those who are calling upon the name of God. hidup orang-orang yang memanggil nama Yesus sebagai Tuhan mereka. The hand of the Lord Tangan Tuhan is about to be revealed so strong akan dinyatakan dengan sangat kuat in the lives of His people, dalam hidup anak-anaknya. in the word, Di dalam pekerjaan, in the signs, dalam tanda-tanda, in the healings. dalam kesembuhan. There's a generation Ada generasi, that the Lord is about to empower tapi Tuhan akan memberikan kekuatan, menguatkan with great glory, dengan kemuliaan yang begitu besar, with great anointing dengan pengurapan yang begitu to besar move untuk bergerak and touch this nation. dan menjamah bangsa ini. And if they go to areas where there is not the fire of the Holy Spirit, when they get there, the fire of the Lord will flow. Ketika mereka pergi ke satu tempat yang tidak ada api Roh Kudus, mereka akan ke sana dan akan menyebarkan api Roh Kudus itu ke tempat itu. Hallelujah. Haleluya. Jesus said, Yesus berkata, as long as I'm in this world, selama aku ada di dalam dunia, I'm the light of the world. akulah terang dunia. In the book of John chapter 9 verse 5, Kita buka sama-sama di kitab Yohanes pasal yang ke-9 He said, ayat as yang long as kelima. I'm in this Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. I'm the light of the world. Akulah terang dunia. And John chapter 11 verse 8 says, Dan Yohanes 11 ayat 8 berkata, after Jesus said these things to His disciples, let us go to Judea. The disciples say to Him, Master, lately the Jews sought to stone you, and you are going there. Verse 9, Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of his world, of this world. But if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. Jesus is the light of the world. Sampai Yesus adalah terang dunia. Saya You can bacakan. read. You can Saya read. bacakan Yohanes 11 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang 11 from sampai- 8 to 10. dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?
Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Amen. Amin. So Jesus Jadi Yesus is the light of the world. adalah terang dunia. He is the light of the world. Dialah terang dunia. And what's the world? Apa itu dunia? The world is the earth Dunia itu bumi. and all the living Semua yang hidup, creatures, semua makhluk hidup, all the living things, semua yang hidup, and all the atmosphere and everything on it. semua semua atmosfer dan semua yang ada di dalam atmosfer itu. So Jesus said, I'm the light of the world. Yesus berkata, akulah terang dunia. And if anyone is in him, Jikalau seseorang ada di dalam he dia, will not be offended. dia akan tidak kecewa. He will see. Dia akan melihat. He will be clearly seeing whatever he will be seeing. Dia akan bisa melihat dengan jelas karena ada terang itu. Maaf. The world Dunia is controlled by systems. Dunia ini dikontrol dengan sistem. There are systems that make up the world. Ada sistem yang membuat dunia ini. Like political systems, Ada sistem politik, financial systems, sistem finansial, education system, sistem pendidikan, healthcare system, sistem kesehatan, economical system. sistem ekonomi. So all those systems Semua sistem itu combined together, terkombinasi bersama-sama, they make the world. mereka membuat dunia ini. And now Jesus is saying, Lalu Yesus berkata, I'm the light of the world. akulah terang dunia. He is the light of the world. Dialah terang dunia. But the world Tapi is made dunia- of systems. Tapi dunia dibuat oleh sistem-sistem. Education system goes with learning, acquiring knowledge, schools, universities. Ada sistem edukasi di mana ada sekolah-sekolah untuk mendapatkan pengetahuan, ada sekolah, ada universitas-universitas. Yes, political system is how governance moves. Sistem politik mengenai bagaimana pemerintahan itu bergerak. Healthcare system, Sistem kesehatan, how we get treatments, how our lives taken care of. bagaimana kita mendapatkan penanganan kesehatan, bagaimana hidup kita Economical, dijamin. how production is Sistem made and how the ekonomi, things are circulated. Tentang bagaimana barang-barang diproduksi, bagaimana Financial system, ada jual beli. that's how money is made and distributed. Sistem finansial, bagaimana uang itu dibuat dan distribusikan. And then social system that deals with the relationships, Sistem sosial yang berhubungan dengan yang religion, mengatur tentang hubungan. marriages. Sistem keagamaan, Now Jesus tentang pernikahan dan lain sebagainya. is saying Tapi Yesus berkata, he is the light akulah terang. of the world. Akulah terang dunia. That means Artinya, Jesus Yesus, is the power dialah kuasa that makes us overcome yang membuat kita bisa menang when we are living through these systems. ketika kita hidup di dalam atau melewati sistem-sistem If I ini. have problems Kalau saya in my health, kalau saya punya masalah dalam in the kesehatan, healthcare system, dalam sistem kesehatan, I'm sick, saya misalnya sakit, I have a disease, saya punya penyakit, I'm failing in my body. tubuh saya menjadi lemah. Jesus is the light. Yesus adalah terang He helps me to see yang membantu saya untuk the melihat way out of this sickness. bagaimana saya bisa keluar dari penyakit ini. Hallelujah. Haleluya. If my problem is academic, Kalau masalah saya dalam hal akademik, if the problem is academic, kalau masalahnya masalah Studying. akademis mengenai belajar, someone is failing in school, seseorang mulai gagal di sekolah, someone cannot go far in learning, seseorang tidak bisa pergi jauh dalam pengetahuan atau belajar, still Jesus is the light that helps us to see the way. tapi Yesus tetaplah terang yang menolong kita untuk bisa melihat bagaimana itu. Because he says, I'm the light of the Karena dia world. berkata, akulah terang dunia. So in these systems, Dalam sistem ini, Jesus Yesus will light for me to see what I cannot see with my eyes. akan menerangi kepada saya apa yang tidak bisa saya lihat dengan mata saya. Hallelujah. Haleluya. If it's social problem,
Kalau itu masalah sosial, relationship problem, masalah hubungan, still relationship, Jesus is the light. tetap Yesus adalah terang. Because he says, I'm the light of the Karena dia world. berkata, akulah terang dunia. So if he lights in your life, Kalau terang dalam hidupmu, we can be able to see kalau ada terang dalam hidupmu, How kita to bisa deal, melihat bagaimana membangun, how to relate bagaimana memimpin with other people, dengan orang lain, with friends, dengan teman-teman, with enemies. dengan musuh-musuh. Because his disciples were challenging him. They want to kill you. You want to go back there. Karena murid-murid Yesus ngomong sama Yesus waktu itu, Guru, kamu mau kembali lagi ke sana. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu baru saja mau membunuh And kamu. he said, I'm the light. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. If you walk in the light, you will not stumble. Kalau kamu berjalan dalam terang, kakimu tidak akan terantuk. For any challenge Untuk semua masalah I may go through, yang kita hadapi, you may go through, mungkin saudara mengalami, if we get to know that Jesus tapi kalau kita menyadari bahwa Yesuslah, is the light, dialah terang dunia, is the light dialah terang that you need yang saudara dan saya to butuhkan. light in your finances, Terang untuk keuangan kita, to light in everything you do, terang untuk semua yang saudara dan saya lakukan. you will win. Saudara dan saya akan You will menang. overcome. Saudara akan memenanginya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. 2 months ago, 2 bulan yang lalu, one mafia, seorang mafia, he claimed our church land is his. mafia ini mengklaim bahwa tanah gereja adalah miliknya. We bought our land. How come you say it's yours? Pastor James menjawab, kami membeli tanah ini. Bagaimana kamu bisa katakan bahwa tanah ini milikmu? And you know, he has every document to prove Dia punya begitu banyak dokumen untuk membuktikan the land is his. tanah itu miliknya. He wants to sell it. Dia mau menjual tanah gereja. He said, are you normal? Pastor James, kamu normal enggak? I didn't know what to do. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. I thought it's a dream. Saya pikir itu mimpi. I thought it's a joke. Saya pikir itu hanya gurauan. It was serious. Tapi ternyata itu serius. He wants to take 3 acres Dia mau ngambil 3 are daripada tanah gereja. from our church land. Dari tanah gereja. I didn't know what to do. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. I ran to Jesus. Saya hanya lari kepada Yesus. I prayed in the morning, I prayed in the noon, I prayed in the night. Saya berdoa di pagi hari, siang hari, malam hari. And he's saying, Dan dia berkata, if you don't want to give me the land, you pay me. kalau kamu enggak mau, If you don't want to let the land go, we pay him. kalau kamu enggak mau kehilangan tanah itu, kamu harus bayar kami. How much do we pay Berapa banyak yang harus for each acre? berapa banyak yang harus dibayar untuk setiap are? 120,000 US. 120.000 US dollar. For 3 acres. Each acre, there are 3 acres. Setiap arenya dihargai 120.000 US dollar. So we have to pay 120,000 US dollars times 3. Jadi kami harus membayar 120.000 US dollar dikali 3, saudara. That's too much. Terlalu banyak. 360 US. 360.000 US dollar. And besides, we don't have it. Dan kami tidak punya itu. But also, it's our land. We bought it. Sedangkan tanah itu harusnya tanah kami. But the mafia says it's his land. Tapi orang mafia itu berkata, ini tanahku. So we don't know what to do. Kami nggak tahu apa yang harus dilakukan. We prayed. Kami berdoa, We read the Bible. baca Alkitab, We worshipped. kami nyembah, We praised. kami memuji Tuhan, We kept silent. kami tetap tenang, tetap berusaha diam. Everything seemed not to be giving us the answer. Everything seemed not to give us the answer. Sepertinya tidak ada jawaban. And then they are clearing the parts of the land. They are clearing for other people. They are taking over. Dan tanah yang mereka klaim itu, tanah itu sekarang dibersihkan dan kemudian dipagari. And I'm scared. Saya takut, saya begitu takut. When I look at them do what they are doing there, I say, oh, they are coming next to us. Ketika saya melihat apa yang mereka lakukan, saya cuma bisa membatin dalam hati saya, oh, mereka sedang datang. But Jesus Tapi Yesus is the light of the world. adalah terang dunia. Jesus Yesus is the way.
adalah jalan, the truth, kebenaran, and life. dan kehidupan. Hallelujah. Haleluya. There is no way I can win the mafia. Tidak mungkin saya bisa memenangkan mafia. There is no way. Tidak mungkin secara But manusia. Jesus Tapi Yesus is gracious. penuh dengan anugerah. He's gracious. Dia penuh dengan anugerah. Jesus is powerful. Tuhan Yesus begitu berkuasa. The Lord just gave me wisdom. You keep praying. Tuhan hanya berkata kepada saya, kamu tetap berdoa. Don't talk back. Jangan membalas kembali ucapan, jangan menjawab kembali. Mafias are bad. They can kill you. Mafia itu sangat buruk. Mereka bisa membunuh saudara. So I don't want to talk. I just pray. Jadi saya tidak mau bicara, saya hanya berdoa. He sends his agent. He sends this one. Sends this one. They call me in the morning, midnight, morning, evening, afternoon, midnight, every time. Mereka terus-menerus mengintimidasi Pastor James, menelepon di pagi hari, siang hari, malam hari, tengah malam, terus kirim orang ke Pastor James I berulang. got so worried Membuat saya begitu sangat-sangat khawatir and disturbed. dan sangat terganggu. But I kept praying. Tapi saya tetap berdoa. I kept praying. Saya tetap berdoa. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, the lawyers called me. You must come for a meeting. 2 minggu yang lalu, lawyer itu datang kepada If you kami don't come, we are taking over. dan berkata, kamu harus datang ke sini, kalau enggak kami akan ambil alih ini semua. And so I said, now when I go, what should I tell them? Jadi kalau saya ke sana, apa yang harus saya katakan kepada mereka? Because everything I've told them, they refuse it. Semua yang sudah saya katakan, mereka menolaknya. Everything I said, they don't want to hear. Semua yang sudah saya katakan, mereka tidak mau dengar itu. But anyway, I said, let me go. Tapi pada akhirnya, ya saya akan And I went berangkat. with our church lawyer. Jadi kami berangkat ke sana dengan pengacara dari gereja kami. We talked. Kami berbicara, bicara. The mafia says, pay, Mafianya cuma ngomong, bayar, pay, bayar, pay. bayar. So when we left, Jadi ketika kami meninggalkan, one of his lawyers called me. salah satu dari pengacaranya He's a menelepon. believer. He said, Pastor, Ini anak Tuhan. Orang Do you- ini anak Tuhan. do you want to meet me? Orang ini kemudian telepon pastor, katakan, Pastor, kamu mau nggak ketemu aku? He said, I don't know if I want to meet you. Why would I meet you? Saya nggak tahu kenapa saya harus ketemu kamu. Kenapa saya harus katakan, kenapa saya harus ketemu kamu? He said, come meet me. Anak ini berkata, datang. So I temui met saya. him. Jadi saya ketemu dia. And he told me, would you love to meet the son to the mafia? Kemudian anak ini bicara ke Pastor James, mau nggak kamu ketemu salah satu anak dari mafia itu? And I said, no, I don't want to meet him. Pastor James, buat apa? Aku nggak mau ketemu dia. Those are evil people. They want to take our Mereka church orang-orang alive. jahat. Mereka mau mengambil alih tanah I gereja. don't want to meet them. He Aku said, nggak mau please ketemu. meet the son. The son is a believer like you. Tapi salah satu daripada lawyer ini, anak Tuhan ini katakan kepada, tolong I said, datang no, temui no, salah no, no, satu no. anaknya, karena anaknya itu seorang anak Tuhan. He told me, no, please, Pastor, come meet us. Come meet. Pastor James katakan enggak, tapi orang ini tetap berusaha meyakinkan Pastor James, ayo ketemu sama dia. And I met the son. Jadi kemudian saya ketemu dengan And we had anak a dari talk, and the son said, let me organize a meeting with my father and you, your lawyer, and our lawyer. Jadi akhirnya Pastor James ketemu dengan salah satu anak dari mafia ini. Anak ini berkata kepada Pastor James, mau ndak kamu tak temukan dengan papaku? Nanti kita akan adakan meeting untuk ketemu antara pengacara, lawyer, antara kamu dengan ayahku. And the judge. Dengan hakim juga. And so we met. Jadi kami pergi. And they were supposed to Dan end the issues very soon. Harusnya bisa diselesaikan dengan begitu cepat. So for my portion, they adjourned, and the judge said, I'll listen to the case of Mr. Kawiso James November. Jadi kemudian ketika sudah ketemu, semua berkas-berkas, semua sudah disampaikan di depan hakim. Hakim ini bilang, aku akan mendengarkan kasusnya Pak James Kawiso nanti di bulan November. And it's towards the end of November. Menjelang akhir daripada November. Towards Nanti. the end. Menjelang akhir So daripada I November. have time to think. Jadi saya punya waktu untuk berpikir. That's part one, Jesus.
Ini bagian pertama, saudara. But these other people, oh, everything is ended. The land is taken. The graders are clearing. The tractors are clearing. Jadi bagian yang ini selesai dengan lawyer, dengan hakim ini selesai. Tapi di sisi yang lain, di bagian yang lain, tetap tanah itu di clear out, kemudian terus diklaim sama orang-orang. Itu semua tetap dibongkar sama mereka. And then I met the mafia with his son and the lawyers. Kemudian saya bertemu dengan mafia itu, dengan anak-anaknya, dengan pengacara-pengacara. And the son of the mafia became my lawyer. Anak dari mafia itu menjadi lawyernya pastor. He said, no, Dad, Dia katakan kepada orang tuanya, you should not take the church land. jangan papa, kamu You should not nggak boleh, take the church kamu land. nggak boleh ambil tanah gereja. Leave the land. Biarkan tanah itu. And they have a very serious disagreement with the son. Jadi mereka keluarga itu bertengkar, orang tua dengan anak itu bertengkar hebat. Hallelujah. Haleluya. Serious disagreement. Sangat Serious exchange. mereka tidak setuju satu sama lain dan bertengkar hebat. Are you fighting me? I'm your father. Are you fighting me? Are you fighting me? Ayahnya berkata, kamu kenapa narung aku? Aku nih papamu. And the son advocated for me. Jadi anak dari mafia ini membela Pastor James. Until when everything changed. And it changed and it changed. Sehingga situasi itu perlahan-lahan mulai berubah. It changed completely. Turned around. Mengubah situasi itu dengan luar biasa. And at last, Dan pada akhirnya, the mafia agreed. Mafia itu setuju. And he said, okay, Pastor, Oke, Pastor, you pay me kamu harus tetap bayar aku 80,000 USD. 80.000 US dollar. And I'll give you all your titles. Kemudian aku akan kembalikan semua buat kamu. Oh, thank you, sir. Pastor James, oh terima kasih But Bapak. I don't have it. Tapi saya nggak punya itu. I give you time. I give you 2 months. Mafia itu berikan kepada Pastor James, aku beri kamu waktu 2 bulan. But initially he wants 360,000. Sebelumnya mafia ini minta 360.000 US dollar. And he knows I cannot pay that. Dia tahu Pastor James juga akan bisa bayar itu. So he will take the land. Jadi dia akan ambil alih tanah itu. But Jesus is gracious. Tapi Yesus itu penuh kemurahan. I think we won. Saya pikir saya menang. I believe we won. Saya percaya saya menang. It's not by power. Bukan oleh karena kuat, It's not by might. bukan karena gagah, But by the Spirit of God. tapi oleh karena roh Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus is the light of the world. Yesus adalah terang dunia. If you see through Jesus, Kalau saudara melihat melalui you will see Yesus, your way to victory. saudara akan melihat jalan keluar dari Even when jalan keluar things kemenangan saudara. are definitely impossible. Sekalipun kita berpikir itu tidak mungkin. Are there mafias here? Di sini ada mafia enggak? They are very terrible. Mereka sangat-sangat buruk. They can take anything from you. Mereka bisa ngambil apa saja dari saudara. But Jesus Tapi Yesus can manage mafias. dapat memanage mafia-mafia. He can fight battles. Dia bisa memenangkan pertempuran. He's the light Karena dialah of the terang world. dari dunia. Hallelujah. Haleluya. Now, I don't know what you're going through. Sekarang, saya tidak tahu apa yang sedang saudara lewati. And I don't know what you're fighting with. Apa yang sedang saudara gumuli. Apa But yang sedang saudara perangi. Today, my Tapi- heart and my spirit is full of testimonies. Tapi pagi ini hati saya, hidup saya penuh dengan kesaksian. The testimonies of the oil, Kesaksian-kesaksian dari minyak. the testimonies of the t-shirts, Kesaksian dari kaos-kaos yang the dibagikan. testimonies of the food to the community, Kesaksian dari makanan, the cups, charity, the souvenir. topi-topi, souvenir-souvenir yang I dibagikan. want us to pray together. Saya mau kita semua berdoa. And let us believe God Mari kita percaya bahwa to Tuhan, do the impossibles. kita percaya Tuhan untuk Whatever melakukan you're yang believing God mustahil. for. Apa yang saudara percaya Tuhan bisa lakukan Today, hari ini. let's pray Mari berdoa and anoint ourselves dan mengurapi diri kita with the oil dengan minyak of the garden yang dari taman and see dan melihat what the Lord will do
apa yang Tuhan akan lakukan. Hallelujah. Haleluya. I don't know what you're believing God for. Saya tidak tahu apa yang saudara percaya tentang I don't know apa what yang you're bisa Tuhan believing lakukan. God to do in you. Apa yang saudara percaya Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. I don't know what you're waiting Apa yang for sedang saudara a long tunggu. time. Apa yang sedang saudara tunggu untuk waktu yang lama. But I believe Tapi saya percaya if we pray kalau kita berdoa and anoint ourselves, dan mengurapi diri kita, the grace of God anugerah Tuhan will give us victory. akan memberikan kita We kemenangan. will win Kita akan menang by the anointing of the Holy Spirit. dengan pengurapan dari Roh We Kudus. will win Kita akan menang by the power of the Holy Spirit. dengan kuasa dari Roh Kudus. We will win Kita akan menang by the hand of the Lord. dengan melalui tangan Tuhan. Jesus Yesus is the light adalah terang of the world. dari dunia ini. Wherever there is light, Di mana ada terang, there is sight. ada penglihatan. You see, Saudara bisa melihat, we can see kita bisa melihat. if there is light. Kalau ada terang, I pray the light of God saya berdoa terang Tuhan shine in your business, bersinar buat shine in your bisnis-bisnismu, heart, buat hatimu, light in your plans. menerangi semua Let the rencana-rencana. light shine in your family, Biar terang itu menerangi keluargamu, shine in your studies, menerangi studimu, shine in your children. menerangi anak-anakmu. Let the light shine. Biarkan terang itu Let the bersinar. light so shine Kiranya terang itu bersinar that your life sehingga hidupmu will see the victory of akan God. melihat kemenangan yang dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. May you overcome Kiranya saudara menang by the testimony you've had. melalui kesaksian yang saudara Just miliki. as other people are testifying, Seperti orang lain berbagi may you kesaksian, also testify. kiranya saudara juga berbagi kesaksian. Just as I'm testifying, may you also testify. Seperti saya bersaksi, ayo saudara bersaksi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, the mafia Tahukah saudara, had mafia already brought people sudah membawa orang-orang, to make pieces in the land. sudah membagi-bagi tanah. So they will build an estate there. They will build an estate. Mereka sudah berencana untuk membangun perumahan, real estate di situ. And he will make profits. Dan mereka ada rencana, oh dari merebut tanah ini But aku akan Jesus- mendapatkan untung. Jesus hears prayers. Tapi Tuhan mendengar doa-doa. His son, his own son, Anak dari mafia ini became my lawyer. menjadi lawyer dari pastor. And he was challenging his father, Malah menantang orang tuanya sendiri. saying, no, 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 you will cause a curse in the house. Dia ngomong sama papanya, papa kamu lakukan ini, kamu bawa kutuk ke rumah. He told the father, whatever you're doing for us. Dia katakan pada ayah, apapun yang papa lakukan itu berdampak ke kami semua nanti. I don't want to inherit curses. Saya tidak mau mewarisi kutuk katanya. So the father was very, very, very upset. But at last, he came down. Jadi ayahnya begitu kecewa, akhirnya dia mulai agak menurunkan nadanya. At last, he came down. Akhirnya dia mulai There's no way I would Nadanya challenge turun. him with the lawyers. There's no way. With my own lawyers, there's no way I could challenge him. sangat mustahil buat saya membawa lawyer saya, lawyer gereja untuk menantang lawyer daripada mafia ini. Because we were late to process our land certificate. Masalahnya adalah kami terlambat di dalam memproses sertifikat tanah. I don't know how he knew. And he Dalam processed his prosesnya own. saya tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui bahwa kami terlambat. But Jesus Tapi Yesus is the King of Kings. adalah Raja segala raja. Hallelujah. Haleluya. Whatever you're fighting, Apapun yang saudara sedang the perangi, Lord will help you to win. Tuhan akan menolong saudara. Jesus will be the light for memenangkan you. itu. Tuhan akan menjadi terang Jesus buat will be the saudara. light for you. Tuhan akan menjadi terang buat And saudara. you will win. Saudara akan menang. You will win. Saudara akan menang. You will win. Saudara akan menang. You will win. Saudara akan You menang. will win. Saudara akan In the menang. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I pray, Saya berdoa may the glory of God kiranya kemuliaan Tuhan shine in your faces, bersinar buat shine in your families, wajahmu, shine in your keluargamu, plans, semua shine in all rencanamu, you think, menyinari semua yang engkau and you kerjakan. will win. Dan engkau akan menang. You will overcome. Engkau akan menang. You will cross. Engkau akan bertumbuh. You will excel. Engkau akan excel In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Let's just pray if you
can come over, let's pray. Mari kita berdoa kalau saudara bisa datang. And we believe God. Yes. Bisa datang ke depan. Kita percaya. We believe God that whatever we are going through, bisa datang ke depan. We Kita will berdoa win. kepada Tuhan, apapun yang sedang kita lewati, kita akan menang. whatever we are going through, Apapun yang sedang kita we lewati, will win. kita akan menang. Father, in the name of Bapa, di Jesus, dalam nama Yesus, we give you praise. kami memuji-Mu, We give you honor. kami menghormati Engkau, We glorify you. kami muliakan Engkau, We praise you. kami memuji-Mu. Holy Spirit, Roh Kudus, I welcome you kami menyambut-Mu. to touch your people, Jamaah to bless anak-anak-Mu, your people, berkati to anak-anak-Mu, anoint your people, urapi anak-anak-Mu, to raise your might hand biar And touch- tangan-Mu yang penuh kuasa and touch the menjamah, lives of your people. menjamah hidup Let dari your glory, orang-orang-Mu. Biar kemuliaan-Mu, let the light biar of terang, your victory terang kemenangan so shine bersinar on the lives of your people. dalam hidup And let there be anak-anak-Mu, victory. dalam hidup umat. Biar Let there ada be kemenangan, victory. kemenangan, Let there be victory. kemenangan In the name of di dalam Jesus, nama Yesus. let there be victory. Kemenangan, Let there be victory. kemenangan, Let there be victory. kemenangan. The light of Jesus Terang Tuhan bring victory to you. membawa kemenangan The buat light engkau. of God Terang Tuhan bring victory to you. membawa The light kemenangan. of God Terang Tuhan bring victory to you. membawa kemenangan In the name of dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. May the light of God, Terang Tuhan, may the light of the Holy terang Spirit Roh Kudus bring victory to you. membawa It's not by kemenangan. power. Bukan karena kuat, It's not by might, bukan karena but by gagah, the Holy Spirit. tapi oleh Roh Kudus. May the light of the Lord Kiranya terang Tuhan so shine in your way. bersinar that dalam you will win. jalan-jalan sehingga engkau In the menang. name of Dalam Jesus, nama Yesus. let the light of God, Biar terang the Tuhan, light of the Spirit, terang dari so Roh Kudus shine in your life. bersinar Jesus' dalam name. nama Yesus, dalam nama May the Yesus. light of the Holy Spirit Terang Roh Kudus so shine. bersinar, The light of God, terang Tuhan, the light of God, terang Tuhan bring victory to you. membawa kemenangan, Bring victory to membawa you. kemenangan, Bring victory to membawa you. kemenangan. May the light of the Holy Spirit, Terang Roh bring Kudus victory to you. membawa kemenangan. in the name of Dalam Jesus, nama Yesus. let the light of Dalam God nama Yesus, dalam nama Yesus. so shine in your Terang life Tuhan bersinar and bring victory membawa in your kemenangan life. dalam hidup. In the name of Jesus, Dalam nama may Yesus. the light of God, Terang Tuhan, the light of God, terang Tuhan bring victory to membawa you. kemenangan. May the light Terang of God, Tuhan membawa kemenangan. Father, let the light of the Holy Spirit, Bapak, biar terang Roh Kudus, the light of God, terang Roh Kudus, terang may the Tuhan, light of the Holy terang Spirit Roh Kudus shine in your life bersinar dalam and hidup, bring victory to you, membawa Pastor. kemenangan. Pastor. In the name of Jesus, nama Yesus. let the light of God, Bila let the terang Tuhan, light of God terang Tuhan shine so strong in your life. bersinar dengan In terang the dalam name of hidup. Di dalam Jesus, nama Yesus, the light of God, terang Tuhan, may the light of God, terang Tuhan, may the light terang of the world, Jesus Christ, Tuhan Yesus, terang the light dunia, of the world, terang dunia itu bring victory. membawa kemenangan. The light of God, Terang Tuhan, the light of the world, terang Tuhan bring victory. membawa In the kemenangan. name of Dalam nama Jesus, Yesus, the light of God, terang Tuhan, the light of Jesus. terang Yesus. Father, let your light shine. Bapak, biar Let terangmu your light so bersinar, shine. terangmu bersinar, Let your light so terangmu shine bersinar, that victory will prevail. kemenangan In the akan name of Jesus, terjadi. Dalam Father, let nama your light Yesus. so shine Biar that terangmu victory will bersinar, prevail. biar In kemenangan the name of terjadi, Jesus, let your light so shine biar terangmu that bersinar, victory will prevail. sehingga kemenangan In the terjadi, name of Jesus, kemenangan terjadi let your light di so dalam, shine that terangmu victory will bersinar, prevail. sehingga kemenangan In the terjadi name of Jesus, dalam nama let Yesus. your light so shine Biar that terangmu victory bersinar, will prevail. sehingga kemenangan In the terjadi name of Jesus, dalam nama let your light Yesus. so shine Terangmu that bersinar, victory will prevail. sehingga kemenangan In the terjadi name of di dalam Jesus, nama Yesus. let your light so shine Biar terangmu that bersinar, victory will prevail. sehingga kemenangan terjadi In the name of dalam Jesus, nama Yesus. may you be free. Biar kamu May lepas, the light of God biar terang Tuhan shine in your life. bersinar dalam In the hidupmu. name of Dalam Jesus, nama Yesus. the light of God, Terang Tuhan, the light of terang God, Tuhan, the light of God. terang Tuhan, May the light of God, terang Tuhan, let the light of God terang Tuhan shine so strong in your life. bersinar dengan In the kuat name of Jesus, dalam nama let the light Yesus. of God, Terang Tuhan, Father, let your light Bapa, bring biar terangmu victory. membawa Let kemenangan. your light, Jesus, bring Terangmu, victory. Yesus, membawa Let the kemenangan. light of Jesus, Terang Yesus, let the light of God, terang Tuhan, let the light of the Holy Spirit, terang Roh Kudus in the name of dalam nama Jesus, Yesus. the light of God, Terang Tuhan shine in your life, ma'am. bersinar dalam hidup. The light of Terang Jesus, Yesus, Father, let your light biar terang so shine strong in his bersinar life. dengan kuat dalam In hidupmu. the name of Dalam Jesus, nama Yesus, Father, let your light shine so strong biar in his life. terangmu bersinar terang.
Let your light shine so strong. Biar terangmu bersinar terang. Let your light shine so strong. Terangmu bersinar. Glorify your name. Permuliakan namamu Yesus. Jesus, glorify your Tuhan name. Yesus, permuliakan namamu. Jesus, glorify Tuhan your Yesus, name. permuliakan namamu. Let your light shine so strong Biar terangmu bersinar in the baby's life. dalam hidup bayi. Let your light shine in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father, let your light shine Biar terangmu bersinar. in the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Lord, let your light so Biar shine. terang bersinar. The light of victory. Terang The light kemenangan. of victory. Terang The kemenangan. light of victory. Terang kemenangan. I pray let your light so shine Biar terangmu bersinar. in the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Let the light of God Terang Tuhan shine so strong in your bersinar life. dengan kuat. May you win Bersinar kuat. by the power of the Kiranya Holy Spirit. menang. Let the light of God Biar terang Tuhan bring victory to you. membawa kemenangan. The light of God, Terang Tuhan. the light of the Holy Spirit. Terang Roh Kudus. In the name of dalam Jesus. nama Yesus. Father, let your light Biar shine terang so strong in her life. bersinar terang. Not by power, not by might, Bukan kuat, but by bukan your gagah, Holy tapi Spirit. karena Rohmu. Father, let your light Bapa, biar shine terangmu so strong bersinar dengan in kuat. the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Let your light shine so strong. Biar Father, terangmu let your light biar terang. in Jesus' name. Dalam nama Lord, we Yesus. give you praise. Tuhan kami memuji. Lord, we give you praise. Tuhan kami memuji. Lord, we give you praise. Kami memuji-Mu. Lord, Tuhan. we give you Tuhan praise. kami memuji-Mu. Lord, we give you praise. Kami memuji-Mu. We adore you. Kami memuja-Mu. In Jesus' Di name, dalam nama may the Yesus. light of the Lord Kiranya terang shine Tuhan so strong. bersinar The dengan light of kuat. His glory. Terang kemuliaannya. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan pergi. Amin. Percayalah bahwa terang yang ada dalam diri kita akan menerangi segala-galanya. Tadi dikatakan dalam segala bidang, ya, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, apapun itu hanya bisa dikalahkan dengan siapa? Terang. Dan terang itu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jangan lupa sebentar sore kita ada kebaktian di tempat ini jam 6 sore. Minta maaf, saya itu harus pelayanan ke Surabaya, tapi saya percaya Roh Tuhan akan bekerja luar biasa sebentar sore, ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sediakan kepada kami pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu jikalau segala sesuatu dimulai dengan Engkau, maka akan menghasilkan tuaian yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami meresponi akan panggilan-Mu untuk pelayanan ke Uganda. Sekalipun itu tidak pas dengan hati kami, tapi kami percaya Kau punya rencana buat Uganda. Dan kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan buah-buah daripada pelayanan kami. Itu suatu anugerah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan di hadapan-Mu. Betapa Engkau luar biasa atas hidup kami. Berikan kepada kami ketaatan Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap apa yang Engkau inginkan dan kami meresponinya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa buat sebentar sore urapan-Mu turunkan Tuhan. Biar kami menerima dengan penuh akan segala sesuatu yang Kau sediakan. Berita surga yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan hari ini Tuhan, kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara ini. Kami tahu di mana ada terang, di situ ada suatu jalan keluar. Berkati Tuhan, turunkan terang-Mu atas pemimpin-pemimpin kami, atas Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan semua stafnya Tuhan, DPR Tuhan, para pemimpin-pemimpin daerah. Berikan terang-Mu Tuhan, sampai mereka dapat melakukan bagiannya dan menjadi terang atas dunia ini, terutama di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap percaya Tuhan,
semua musibah yang bakal terjadi dimanapun juga ada dalam kendali yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami percaya penginjilan akan terjadi sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk semua, Kau berkati Radio Suara Gracia untuk dapat terus mengudara Tuhan sampai Engkau datang untuk kedua kali. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Kau siapkan hati kami. Kami tahu, kami sudah mendengar tadi Tuhan, bahwa pengurapan minyak yang berasal daripadamu dampaknya luar biasa. Dan pagi ini kami akan melakukan pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan. Kami tahu Tuhan, ini minyak yang sudah berdampak sampai di Uganda dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu kami percaya dampak ini Tuhan terjadi reformasi yang luar biasa atas hidup kami. Kami mengalami perkara yang ajaib. Mata kami pun Tuhan, telinga kami pun Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Kami percaya transformasi, reformasi, dua-duanya terjadi dalam hidup kami. Kau memberkati Tuhan, akan semua yang tidak benar dalam hidup kami Kau hancurkan. Dan inilah tangan yang kami pakai untuk pelayanan dan pekerjaan kami hari ini. Ini kaki kami Tuhan, Kau memberkati perjalanan kami hari ini. Engkau membuat semua perjalanan kami menjadi berhasil. Karena kami tahu kami bersama dengan Kau. Kami membawa terang-Mu Tuhan kemanapun kami pergi. Terang adalah Engkau, firman-Mu adalah terang. Terima kasih untuk semua, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua. Sekali lagi jangan lupa sebentar sore datang. Tuhan memberkati.